Lalaki mas tingin da mas strong la personality, mas firm la. At na ako kempik na ning campaign, bala mo, hindi ba yung decision, ito po yung decision ko. Greatest feeling ang pong fulfillment bilang babae. Magandang araw at bilang parte pa rin po ng selebrasyon ng International Women's Month, kasama naman po natin ngayon ang Municipal Councilor at naging board member din po sa lalawigan ng Pampanga. We have Honorable Rina Dizon. Hi, Hi. good morning ba? Good day. Good day to everyone. At tita, kaya tita pong interview yung makanini, banta pong mas kilala da kayo ng kikatamong viewers. And of course, para pasikanan po yung boses na rin kababayanan kikatamong balin. Tita, if you can share, makanano ya pa mag-start in kang political career or public service journey kay Mexico? Oh, Jeeps, ako anak ko pa mo mahilig na ako talaga keng maging leader na kasi may gumpisa ako bilang metong youth leader, SK chairperson na ako ng barangay mi. So metong tamo ka rin maging aktibong leader da rin kayanakan maliban keng government, megin tamong mag-serve tamo ken church, no? So siguro ka rin may gumpisain ka na kung biyak yung politika. Yung maging aktibo kong leader da rin kayanakan. O yung time ni active la rin SKs kanita may kakaluguran kami. So karin kaya ko I realize na buri kong extending services ko. Emo keng barangay may keng pangatlan nun keng buong municipality. And that is at the age of 25. 25. Nadita. Nana naman yung sa tingin niyo pong katangian na rin metong nga babae na gamit na kayong pamag-servisyo? Aliing metong nga babae kasi dakali advantages yan keng kareng tao ne mumunan dili pa siya babae ka bala mo mayan la daya ren tao so bala mo uli nga tilangan ni bala mo mas malugod la kareng babae tsaka bala mas sincere la ren babae siguro itang karisma kareng publiko metong advantage para ika aluguran da kat aburida ka. Abang yung po ang advantage kita, dano naman tang maging pagsubok or sa tingin mo maging disadvantage naman kapag sinabi ng babaeng leader? Lalaki mas tingin da mas strong la personality, mas firm la, mas agyud ang mag-govern. Anyapin iting struggle na ni meto nga babae na kailangan i-prove mo agyo mo naman nung nanong agyud ang gawan din kalalakihan. So siguro kakit data nyapin at saka minsan kailangan yang balance yan, di ba? Ating lalaking leader at the same time ating lang boses din kababaihan. Makanyan lang lulub din babae ken politika po ken public service. Emo puro lalaki. So iting struggle pero amimit tane man uling achuta mo ken maging boses da rin Speaking kababaihan. of struggle, tita, can you bring us back ketang first election mo ever? Again, you're a 25-year-old. Year old. Owa. Makanano yung saya yung experience ito? Owa. Actually, talagang overwhelming kasi imagine, bala ko mo, simple mo, uling kaya kung barangay manungkulan kay ba't bigla ka ma-expose kang 43 barangays. Kitang edad mo, kailangan mong mag-reach out ng karentao para kilala da ka. During that time, I don't know, nung yakong paya ka anak, pero metong ko ka rin nga kinandidato. Mag-struggle kung gusto kasi, magobra ako kanita, uling yung grad ko, kay ba't ang gampang public servant na aking barangay, mas widing in municipal level. So, mapagal, anyang time na na ako kempik na ning campaign, bala mo, hindi ba yung decision, ito po yung decision ko. Kay ba't niyang malapit ning mayaring election, ang po niyang bilangan na sabi ko, nung naning kaya na nga pong gito to in-offer kayong sarili ko, pero balo mo, may tungko ka rin minyambot from governor down na kapartido ko. Adwa kami mong menyambot kin line up. Kin Mexico ya akong mundili kang partido mi. Kaya ba't siya akong pera. Kanya na akong mixed emotions kasi malungkot ko para ka rin kaya ako. Pero na akong kasaya uli nga i-achieve ko itang makanita. Menyambot ko. At mo mag-stop kay municipal level, tita, miras ka kay district. Oo. Baka na naman yung kwento na nila, tita. Oo, kasi
may nari kong term na very inspiring yung story ko kasi may nyambot kong first term na hanggang ng kasakit. Kay batang yung itang second and last term ko kay Mexico. Consistent number 1 tamo nga kasanting trend na ni kaya katamong political career. So expect da ring tao in kaya rin na ning term ko, number 1 ko, mag-step up ko. Syempre, wala akong choice. Either mag-vice mayor or na anong position na mas higher. Uning during that time, masanting administration, in relationship mi ring politician na kayabe ako, na kasanting, bala mo malaos inak kumandidato. Kasi sa akin labanan ko uling, buri ko tuloy-tuloy yung progress na nimbalen. So, plano ko magpainawa na ako. Pero, in-encourage na akong subukan niya yung District 2. Well, why not? Legislator ka naman. Mas wide mo, pinasuling province-wide ay district ya. So, siguro balang calling, iningaw sa kong destiny kasi sibukan ko. Imagine, 5 lang balen. Yes. Mayan, yung kakandidato from many ba't kaking malating balen. Pero talagang maswerte mo. May nagumpya tamo At in 2010. as per records na ika in first na babaeng board member and up to now, Many ba't? Kim Balen in Mexico. Wow, yak pa Ano mo. support system mo that time, din kaya ka mag-rally behind you Well, buong journey ngayon talaga. ay, manibat king umpisa na ng political career ko, ring family ko, ring kapatid ko, ilang, dalano kasi, Sila talaga nag-support. Ilang may niwalang minuna kayo. And I'm sure naman up to now, tita, they are very proud of you. Lighter note mo, nano naman yung pakiramdam ng hini at kang sarili mong pamilya. Itong ito yung greatest feeling ang pong fulfillment bilang babae, bilang tao, na yung maging himaka. Ako express ng mga nano kasaya, pero ito yung talagang greatest fulfillment. At nanong look forward mo kareng anak mo, kareng family mo? Siyempre, buri ko hanggang busy kaming may asawa. Buri ko yung family mi talagang intakya. Anong nano yung obligasyon mi balang metong achieve nung naning pangarap mi kareng anak mi, I achieve mi pamurin hanggang busy kami. And speaking of busy, syempre you are a public servant and you are governing the whole municipality of Mexico. You have 2 kids and of course you have a husband. Makadano pong pipignanin kaya kayong oras in time management yung makadano Wow, yung kakatamo kasing schedule may talaga manage masalese. So, depende nung nano yung available time para miras karela kasi imong makafix tamong obra, ang time namo king obra, itang aldo na ning session every Monday. The rest, depende king agenda nung nanong pag-obra mo the whole week. So, ma-manage ko yung time ko, iba't na ning Monday, akit king obra ko, kantake pa mo i-manage yung time ko kareng anak ko, nung ating kung ala kong obrang Martis, magising kong marano, ni-prepare ko kang school, nung ating busy ko the whole week, itang free time ko, akong sa mundo. Makanyan kay mamanage. Pakikwanan kung dadaki ako laking oras ko, ban kanito. Ako mawala king karelang. Yes, at make sure mo tita na talagang hanggang makanano yung aldo mo at ka pa rin oras. Di ba may nalbeta ang video, hanggang kita na mabisa, uling na rin ano. Ano yung buri mo tutunan na rin anak mo kaya ka as a babae, as a public servant? Kasi anak la pa mo siguro ako mo pwedeng i-impose karela nung nanong buri mong kilalanan da kabilang ikan Kabandara gula mag-mature la rin. So, kayabe mo laldo, kakit da ka pa nga tao. Hanggang pang sabihan mo yung mamo makanya nga, nung makanya ni pa nga kilala da kaya ka. Ali. So, gagawang ko, pakikwanan kong maging mayap. Alam perpekto. Balang magdesisyon ko palagi lang, kaya beking pa magdesisyon ko, kukonsider ko lang kasi, buri ko, dagol nung nano'ng pegobrang ko nung nano ko, mas marakaling agawa kong mayap kaysa akin ang pamagkulang ko. Kasi, describe da ka nung nano'ng pangakilala da kaya. So, dapat iset mo yung sarili mo nung buri mo, makanano da kang buri akilala rin anak mo. Zia, tita, po Zion, huwari ko naman din, nano yung klaseng public servant
Trina Dizon, nanong puri mong sagot ka? Siguro, magana ka, malugod. Well, may gobrata naman, ketang obrang binyeda kaya katamu. Atinta naman, contribute keng community, keng sasakupan tamo. So, itanamo ilakwang kong legacy na buri kong akit da pa. Anong message mo karen kayanakan, karen kababayanan na manalbe kaya katamo ngayon in celebration of International Women's Month? Owa. Although in celebration ka rin yung women's ne, pero adapin in kanong Pilipinas is described to be a nation of strong women. So patunayan tamo kuita kasi dakala meging women leaders ne, presidente, senators, muking public service, muking government no ne. Karimi ay luwang sectors na dakala kababaihan na manimuna. So budi na sabihan agyuta mo. Naman, bisa sabihan mo kang politika, buski ordinaryo kang pengari. Ating tamong kanya-kanyang talent, ating tamong kanya-kanyang gift. Yamu itay kaya katamong i-enhance, yamu itay kaya katamong pasikanan. Ating tamong siguradong contribute kaya katamong community, at kaya katamong pamilya in our own special way.